हरे कृष्ण समयवंदनी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी हमारा ક્ષાત્ર ભાષાના ભગવદ્ ગીતાના એક કાચેથી નામકવાનું કળાવાનો પ્રયત્ન કરતી છું. ભગવદ્ ગીતામાં તા નેક્સ્ટ આવવાનું ચિંતન કંઈક મૂલિકન વચ્ચે તે નામ ભગવાન વેદવ્યાસ. વ્યાસમ વસિષ્ઠનપ્તારમ શક્તે પૌત્રમકલ્મષમ પરાશરાત્મજં વંદે શુકતાतं તપોનિધિં. વ્યાસાય વિષ્ણુરૂપાય વ્યાસરૂપાય વિષ્ણુવે નમો વૈ બ્રહ્મનિધયે વાસિષ્ઠાય નમો નમઃ. શ્રી વેદવ્યાસ વૈશાખ શુદ્ધ દ્વાદશીના દિવસ યમુના દ્વીપમાં પ્રાદુર્ભવ હોચ કતર જન્મ લે છે. તે કારણથી તવને દ્વૈપાયન કૈકન બોલ છે. વેદ સભી વિભાગ કરેલવાલા નીલમેઘ શ્યામ વ્યાસ યવને શ્રી કૃષ્ણ દ્વૈપાયન કવાનું નામ પ્રાપ્ત હોચ. બદરી કતર બારી વૃક્ષ અસેલ પ્રદેશમાં યવનું આશ્રમ અસેલને બાદરાયણ કૈકન પ્રખ્યાત હોવા. વ્યસ્યતિ વેદાન इति वेदव्यास कयातर वेद सभी विभाग करेलवाला कैकन इनु अर्थ. त्रेतायुग कालम मूल वेद असेलू ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आणि अथर्वण वेद कवाना 4 विभाग हुआ. द्वापर युगम वेद ज्ञानना संरक्षणासाठी ब्रह्मादि सभी नारायणने प्रार्थना करच. ते वेळने भगवान नारायण ब्रह्मदेवनो पुत्र वसिष्ठ महर्षी यवना परंपराम आयेला पराशर महर्षी यवनाती सत्यवतीम व्यासरूपती प्रकट होच. श्री व्यास महर्षी ऋग्वेद पुनः 14 शाखावन्नाम विभाग करिकन अपना शिष्य पैल यवने ते वेद प्रसार करासाठी नियोजन करच. यजुर्वेद 101 शाखावन्ना विभाजन करिकन विभक्त शुक्ल यजुर्वेदसाठी सूर्यने आणि कृष्ण यजुर्वेदसाठी वैशंपायन यवने प्रसार कार्याने नियोजन करच. तै कृष्ण यजुर्वेदच सूर्यनारायणन उपासना करिकन यज्ञवल्क्य प्राप्त करलिया. सामवेद सहस्र भागम विभाजन करिकन ते प्रसार कार्यासाठी जैमिनी मुनी यवने नियोजन करच. 12 शाखावन्नाम विभजन करेला अथर्वण वेदना प्रसार कार्यासाठी सुमंतून नियोजन करच. वैवस्वात मन्वंतरना 28ने द्वापर युगम व्यास महर्षि अवतार लिखन ये वेदम विभाग करेलू छे. ब्रह्मदेवनु सदन कैकन बोलानु मेरु पर्वतवर विराजमान हिकन ब्रह्मादि देवतावन्ने विभक्त वेदವನ್ನು ಉಪದೇಶ करच. ते सभी वेदವನ್ನು अर्थ निर्णय करासाठी प्रधान ब्रह्मसूत्र रचना करच. ज्ञान योग्य असेला मुमुक्षवन्ने अपूर्व ज्ञान प्रसार करासाठी महाभारत भागवत इत्यादी सात्विक पुराण रचना करच. महाभारत ग्रंथना प्रकार कार्याने मनुष्य लोकम वैशंपायन यवने आणि देवलोकम नारद यवने नियोजन करच. रोमहर्षण कवाना सूत्र समुदायवन्ने सृष्टी करिकन महाभारत रामायण भागवत इत्यादी प्रसाद कार्याने नियोजित करच. सनत कुमार इत्यादिवन्ने योगशास्त्रना प्रवर्तक कैकन नियोजन करच. भृगु इत्यादी ऋषिवन्ने कर्मयोगशास्त्रना प्रवर्तक कैकन आणि कर्मकांडेनो अर्थ निर्णय कराना जैमिनी यवने नियोजन करच. देवमीमांसा शास्त्रना आदि अंत्य आपण रचना करिकन शेष भाग सभी पैल यवनाकडती पूर्ण कराडच. शिवपारम्य पर असेल शैव पुराण, विष्णु पारम्य पर असेल सात्विक पुराण सभी अर्थसहित आधार राखी लिखन दुसरा इतर पुराण रचना करच. गौतम यवना शापती ज्ञान संपत सभी लुप्त करलियल द्विज सहित यवना ज्ञान प्रसार कार्यती पुनः ज्ञान संपत्त प्राप्त करलिकर कृतकृत्य हुवाच. महाभारत युद्धम भीमसेन यवनाती पराजय होईल. अश्वत्थामाचार्य ब्रह्मशिरास्त्र प्रयोग करेल ते वेळने तै अस्त्र संहार करासाठी परमात्माती
प्रेरित व्हायला अर्जुन प्रति ब्रह्मास्त्र प्रयोग करचे. ते वेळाने दोन्ही ब्रह्मास्त्रवंना संघर्षती विनाशस्थितीमा असेल समस्त लोक संरक्षण करासाठी दोन्ही अस्त्रवंना मध्यमम स्थित ही निरोध करचे. भगवंतना प्रतिरूप असेल वेदव्यासने भगवंतनु अपरिमित तेजस असेलने ब्रह्मास्त्र निरोध करानु साध्य हो. एकदा मार्ग मध्यम महर्षी श्री वेदव्यास चालता जातवा एक कीट आपण देह रक्षणा करलेवासाठी तडपड करतो असच. ते वेळने कीटनो अपेक्षा नाही अशी तरवी करुणाती ते कीटना देहने राजानुरूप प्रदान करेलू महानुभाव श्री वेदव्यास. धृतराष्ट्रांनी गांधारी तपस्सा आचरण करत ते वेळने वेदव्यास तवना आश्रमने पादार्पण करिकन तवना इच्छा प्रकार रणरंगम होराट करिकन वीर स्वर्ग प्राप्त करलेल योधावन्ने बल्लिकन ऐकन तवनु दर्शन कराडचे. जनमेजय राजाना आस्थान वेदव्यासना शिष्य वैशंपायन महाभारत कथानु विवरण करते वेळने परीक्षित राजान स्वर्गती बलैकन महाभारत ग्रंथम विश्वास देखाडचे. कौरव पांडवनु महायुद्ध देखिकन अपना माता मनोक्षोभना होनु कैकम वेदव्यास माताजीन हस्तिनापुरती आपण आश्रमने बल्लिकन जाचे. ध्यान मार्ग उपदेश करचे. मनोनेम्मदी आणि सद्गती प्राप्त होई हे ननी व्यवस्था करचे. महर्षी वेदव्यासवನ ಮುಖಾರವಿಂದತಿ ಉತ್ತರಿ ಅಯ್ಯಲ महाभारत इत्यादी ग्रंथವನ್ನು वागामृत अवलंबन करिकन कवी धर्मशास्त्रकार अर्थशास्त्रकार अनेक क्षेत्रना विद्वांस अपना क्षेत्र प्रसिद्ध हिकन धन्यता भाव अर्पण करेलू छे. गुरु परंपराधाम अपनावर सभी ऋषिगण गुरुजन यति माता पिता शिक्षण दियल गुरु जीवनम मार्गदर्शन करेल वालावन्ने स्मरण करिकन सभ्यवन्ने कृतज्ञतापूर्वक भक्ती ती गुरु नमन करानु. श्री गुरुभ्यो नमः.